بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ 20 رکعت ہے، لمبی ہے، کون پڑھے گا، پھر پڑھ لیں گے، پھر دیکھ لیں گے۔ جس کے اندر یہ سستی اور کاہلی آئی، حدیث رسول ہے نماز صرف منافق پر بھاری ہوتی ہے، مومن پر نہیں۔ ہیلو گائز، ایک بار پھر سواگت ہے بھائیوں کا چینل ریئیکشن بابا میں۔ میرا نام ہے رام، میرا نام ہے دیکشا۔ جیسا کہ گائز آپ لوگوں کو پتہ ہے رمضان چل رہا ہے، رمضان آئے گا اور مفتی سلمان ندوی صاحب کا پھر سے ایک اور ویڈیو ملا ہے جو کہ بھائی نے جو سجیسٹ کیا ہمیں انسٹاگرام پہ، اور بہت سارے بھائی آپ لوگ جو فالو کر رہے ہو، اپنا پیار دکھا رہے ہو پوسٹ لائک کر کے، یہ سب چیزیں، تو تھینک یو سو مچ۔ اور جن لوگوں نے نہیں انسٹاگرام فالو کرا ہے وہ ضرور فالو کریں، ریئیکشن بابا .official انسٹاگرام ہے، لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو آج جو ویڈیو ہے اس کا نام ہے رمضان میں قرآن اور تربیت پڑھنے والوں کا خاص پیغام، پڑھنے والوں کو خاص پیغام، قرآن جو پڑھتے ہیں رمضان کے دوران، تو کیا سب ہے، کیا ہے، یہ تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ ہوپفلی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک، اور آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسی ریئیکشن ویڈیوز بھی ملتے رہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ گائز آج کے ریئیکشن ہم اسٹارٹ کر لیتے ہیں بنا کسی دیری کے، لیٹس پلے۔ میرے عزیزو، رمضان کی بہاریں آ چکی ہیں۔ بالکل، کسی مہمان کے انتظار کرتے کرتے جب وہ گھر آ جاتا ہے تو خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں۔ ارے بڑھیا یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم و احسان ہے کہ رجب سے ہم دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ رجب و شعبان میں برکت دے دے اور رمضان تک ہماری زندگی کو پہنچا دے، اور رب تعالیٰ نے آپ سب کی سن لیا اور رمضان آپ سب کو دے دیا۔ صحیح بات۔ ورنہ آج بھی کچھ لوگوں کی موت ہوئی ہے، آج کے دن بھی کئی لوگوں کی موت ہوئی ہے، چاند دکھنے سے پہلے بھی کچھ لوگ روز لوگ مرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ رجب بھی پا لیے، شعبان بھی پا لیے، مگر ان کی زندگی میں اس سال کا رمضان نہیں لکھا ہوا تھا، اور جسے رمضان مل گیا اللہ کا ایک اور احسان اس کے ساتھ ہے۔ لہٰذا اے سنی مسلمانوں، اس کی قدر کرو، یہ سنی اسے ہلکے میں نہ لو۔ رمضان مبارک جیسی آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور تمہارے لیے اتنے انتظامات اس نے کر رکھے ہیں کہ شیاطین چھیڑ چھاڑ کے لیے تمہارے ساتھ نہ رہیں، ان کو بند کر دیا گیا کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرتے رہو، کوئی شیطان تمہیں پریشان نہ کرے۔ صحیح بات۔ اسی لیے تو قید کر کے رکھا گیا شیطانوں کو، جب تک عید کا چاند نظر نہیں آئے گا کوئی شیطان نہیں اترے گا۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے انتظامات اتنے کیے، یہاں تک کہ حدیث رسول ہے، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن رمضان اور قرآن جس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے اس سے جنت میں جانا واجب ہو جائے گا، جس کی یہ شفاعت کر دیں، رمضان اور قرآن۔ اور ساتھ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یاد رکھو رمضان اور قرآن جس کے خلاف کھڑے ہو گئے تو پھر اس کو دوزخ میں جانا واجب ہو جائے گا۔ اللہم اجعل القرآن حجتا لنا لا حجتا علینا، اے اللہ قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنا، مددگار بنا، ہمارے خلاف مقدمہ کرنے والا نہ بنا۔ آج رمضان المبارک کی جو خصوصیات ہے وہ تراویح کی شکل میں ہمیں ملی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ 20 رکعت ہے، لمبی ہے، کون پڑھے گا، پھر پڑھ لیں گے، پھر دیکھ لیں گے۔ جس کے اندر یہ سستی اور کاہلی آئی، یہ علامت میں بتا رہا ہوں آپ کو، علامت حدیث رسول ہے نماز صرف منافق پر بھاری ہوتی ہے، مومن پر نہیں۔ بڑھیا۔ مومن ہوگا تو نماز میں لذتیں محسوس کرے گا، منافق ہوگا تو اس کے لیے نماز اور بھاری ہوگی۔ ارے امام صاحب اتنی لمبی قرات کرتے ہیں، کھڑے ہیں تو کھڑے ہو گئے، رکوع میں جا ہی نہیں رہے، یہ کس کو بھاری لگتی ہے؟ جس کے اندر نفاق ہو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، آج ہم نے تلاوت بھی کیا اس آیت کو پہلے پارے میں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ سے خوف کرنے والوں کے لیے نماز بھاری ہو ہی نہیں سکتی، منافقین کے لیے یہ بھاری ہے۔ قرآن میں ان کی صفت بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، منافقین جب نماز کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں، یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان کا ایمان نہیں ہوتا کہ اس نماز سے کچھ ملے گا، اس لیے اپنی کیٹیگری چیک کرنے کا بھی یہ مہینہ ہے کہ ہم ایمان والوں میں سے ہے کہ منافقین میں سے۔
कैटेगरी चेक हो जाती है। इसलिए इनकी इस रमज़ान की सफ़ों को खाली हरगिज़ होने ना देना, वरना निफाक का धब्बा लग जाएगा। बहरहाल हम मामूल के मुताबिक तफसीर कुरान को, जैसे हर साल मेरी आदत है, मैं कुरान जो तिलावत करता हूँ उसके कुछ गोशे आप तक रखने की कोशिश करता हूँ। सूरह फातिहा के बाद पहली सूरह कुरान में सूरह बकरा है। सूरह बकरा सबसे बड़ी सूरह है कुरान पाक में, तकरीबन 2.5 पारे पर मुश्तमिल है, 280 के सूरह करीब बकरा, आयात। बकरा तो बकरे को भी बोला जाता है ना, गॉड और है। सूरह बकरा की बड़ी बरकतें भी हैं। एक रिवायत में मिलता है कि पूरे कुरान का जो कुछ भी मजमून है अल्लाह ने वो सब सूरह बकरा में बयान कर दिया। पूरे कुरान में जो कुछ भी है वो सूरह बकरा में, और जो सूरह बकरा में है वो सूरह फातिहा में, पूरा सूरह फातिहा में है। और इसी को मौला कायनात अली मुर्तज़ा ने फरमाया कि अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखने बैठ जाऊं तो 70 ऊँटों को बोझल कर सकता हूं। ओ भाई, क्यों? इसलिए कि सूरह फातिहा ही कुरान का निचोड़ है, कुरान का खुलासा है। एक अहम आयत इसमें आई है। मैं तफसीर सुनने के पहले आदाब भी बता दूँ आपको। कुरान पढ़ने के भी आदाब और तफसीर सुनने के भी आदाब। जाहिर सी बात है कुछ आदाब वो हैं जो जाहिर से ताल्लुक़ रखते हैं। वज़ू से होना चाहिए नमाज कुरान पढ़ने के लिए, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसको सिर्फ और सिर्फ पाकीज़ा लोग छुएंगे। किसको? कुरान पाक, कुरान को। तिलावत करने के लिए वज़ू शर्त है या नहीं? छूने के लिए सबको पता है। अदब यही है, ज़ाहिरी अदब ये है कि पाक रहे, जुनूबी ना रहे, हैज़ व निफास वाली औरत ना रहे। कुरान पाक के लिए ये ज़ाहिरी आदाब हुए। कुछ बातिनी आदाब भी हैं कुरान पढ़ने के लिए, कुछ बातिनी आदाब भी हैं। तुम 10 बार नहा लो, 10 बार वज़ू कर लो, कुरान को ज़ाहिरी आदाब के एतबार से छू तो सकते हो। बातिनी आदाब में सबसे पहली शर्त यह है कुरान पढ़ना हो या सुनना हो तो इश्क़ मुस्तफ़ा होना चाहिए। हाँ, बगैर हुब्बे मुस्तफ़ा के अगर कुरान पढ़ेगा तो फिर गुमराही की तरफ भी जा सकता है। कुरान तो कुरान है। हदीस रसूल के बारे में कहा गया, बुखारी शरीफ के बारे में, कि बे इश्क़ मुस्तफ़ा पढ़ते हैं जो बुखारी, सुना है ना आपने? बे इश्क़ मुस्तफ़ा जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको, आती नहीं बुखारी। बुखार आ जाएगा लेकिन बुखारी नहीं आई। जब बुखारी के लिए इश्क़ मुस्तफ़ा ज़रूरी है तो फिर कुरान के लिए कितना है। इसलिए सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं, कुरान पढ़ना है या सुनना है, इश्क़ मुस्तफ़ा शर्त है, होना जरूरी शर्त है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कुरान की एक आयत सुना होगा ना आपने, लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, मशहूर आयत है। अल्लाह फरमाता है बेशक बेशक अल्लाह की तरफ से एक रोशन किताब, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, बेशक अल्लाह की तरफ से एक नूर आया और एक रोशन किताब। एक नूर आया और एक रोशन किताब। तवज्जो चाहता हूं, क्या चीजें आई अल्लाह की तरफ से? नूर आया, रोशन एक किताब। नूर आया और एक रोशन किताब। नूर कौन है सुन्नियों को समझाने की जरूरत नहीं। दूसरे लोग तावील करते हैं नूर से मुराद वो है, नूर से मुराद ये है। हम तो कहते हैं सुबह तैबा में बटता बाड़ा, सदका लेने नूर का आया है तारा। अरे हमारा मिजाज तो ये है, बरेली के इमाम ने हमें ये समझाया है, वही तो जोबन टपक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है, वही तो अब तक छलक रहा है। हाँ, नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे। यानी ये सितारों की जो कटोरे चमक है तारों ने भर लिए ना, थे। तुम क्या समझते हो? साइंटिफिक एतबार से कहते हैं कि सूरज की रोशनी खींचकर रात को तारे चमकते हैं। हमने सवाल किया फिर सूरज किसकी रोशनी खींचता है? सूरज किसकी रोशनी खींचता है? वो रोशनी समझने के लिए बरेली के इमाम की जुबान में पढ़ना पड़ेगा। सूरज हो कि चांद हो, आला हज़रत फरमाते हैं कि उतार कर उनके रुख का सदका, उतार कर उनके रुख का सदका, वो बट रहा था नूर का बाड़ा,
उछल उछल कर जबी, ये चांद सूरज उछल उछल कर जबी की खैरात मांगते थे। मेराज की शब में चांद सूरज उछल उछल कर जबी की खैरात मांगते थे कि अल्लाह ये तेरे हबीब का जो उतरन है, नहाने में जो गिरा है और पेशानी मुबारका से जो पानी टपका है, चांद कहता है वो मेरी झोली में दे दिया जाए और सूरज कहता है मेरी झोली में दे दिया जाए। जो बात मैं अर्ज कर रहा हूं वो ये है कि कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया, बेशक अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास क्या आया, एक नूर आया और दूसरे रोशन किताब। जिसको हमने आज पढ़ा वो रोशन किताब, तरावी में जो पढ़ा वो कौन सी किताब है, रोशन किताब। और रोशन ही है हकीकत में, जो पढ़ता है वो भी रोशन होता। रोशन किताब आई और एक नूर आया, दोनों का क्या कॉम्बिनेशन है, दोनों का क्या ताल्लुक है। अल्लाह की तरफ से एक नूर आया और एक रोशन किताब। यहां अगर ऐसा होता कि बेशक अल्लाह की तरफ से किताब आई और एक नूर आया, नहीं, अल्लाह की तरफ से एक नूर आया फिर रोशन किताब। पता ये चला लाइट सब बंद कर दें और किताब खोलें, क्या पढ़ पाओगे, पढ़ पाओगे? सारी लाइट मैं बंद करता हूं और तुम्हारे सामने किताब रखता हूं, पढ़ो, कुछ नहीं पढ़ पाओगे। इधर से उधर उंगलियां फेर सकते हो, पढ़ने के लिए रोशनी होना जरूरी है, ये जरूरी है। बगैर रोशनी के किताब नहीं पढ़ी जा सकती। इसीलिए आयत में अल्लाह ने फरमाया बेशक अल्लाह की तरफ से पहले क्या आया, नूर आया, फिर क्या आई, रोशन किताब। अब इस रोशन किताब के लिए ये करंट वाली लाइट नहीं, नूरे मुस्तफा की रोशनी जरूरी है। जब नूरे मुस्तफा में पढ़ोगे तो इस किताब से हिदायत भी पाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात के हिस्से में वो हिदायत आई कि हम इश्क मुस्तफ़ा की जुबान में कुरान पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइज ये वीडियो थी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और उन्होंने बताया कि रमज़ान के दौरान कैसे किताब पढ़ी जाती है, कैसे किताब नाजिल हुई। वो नाजिल हुई, मेरे को भी ये उर्दू वर्ड समझने आ गए कि कैसे किताब आई। ये सब चीज़ें हैं जो चांद तारों की रोशनियाँ हैं, जो सरकार के उनके पसीने से मतलब उन्होंने मांगी हैं। बड़ी खूबसूरत सी स्टोरी थी, बहुत अच्छा था। होपफुली आप लोगों को भी उतना ही मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा। शेयर करना ना भूलें दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।